आश्वनाथ जिनेन्द्राय नमः। श्री वृषभादिवीरांभ्यो नमः। अरहन्तो भगवन्त इन्द्रमहिता सिद्धान्त सिद्धीश्वरा आचार्योजिशास्त्रनोन्नतिकरा भूषामुपाध्यायका श्रीसिद्धान्तसुपादवामुनिवरा रत्नत्रयाराधका वञ्चैते परमेष्टिनं प्रतिदिनम् कुर्वन्तु ते मङ्गलं कुर्वन्तु मे मङ्गलं कुर्वन्तु तन्मङ्गलम्। दर्शनबोधरुतमलं रत्नत्रयं पावनं मुक्तिश्रीनगरादिनाथजिनता सुप्तोपवर्तव्रता धर्मसुक्तिसुधा च चैतमखिलं चैत्यालयं श्रावयं प्रोक्तं चतुर्विधं चतुर्विधममि कुर्वन्तु ते मङ्गलं कुर्वन्तु मे मङ्गलं कुर्वन्तु तन्मङ्गलम्। नाभेयादिजिनादिपास्त्रिभुवन ख्याता चतुर्विंशतिः श्रीमन्तो परमेश्वर प्रभुदयो यो च कृणो द्वादश ये विष्णु प्रतिविष्णुलाङ्गलधरा सप्तोत्तरा विंशतिः त्रैकाले प्रतिकाष्ठिषष्टि पुरुषा कुर्वन्तु ते मङ्गलं कुर्वन्तु ते मङ्गलं कुर्वन्तु सन्मङ्गलम्। मङ्गलाष्टकमिदं सौभाग्यतं पत्तरं कल्याणेषु महोत्सवेषु तुर्या तीर्थङ्करा नामुषा ये शृण्वन्ति पठन्ति केचित् जना धर्मार्थकामान्वितां लक्ष्मीराश्रियते व्यपायरहिता निर्वाणलक्ष्मीरपि कुर्वन्तु ते मङ्गलं कुर्वन्तु तन्मङ्गलम्। विद्यासागर विश्ववन्त शमनं भक्त्या सदा संस्तुवे सर्वोच्चं यमिनं विनम्य परमं सर्वार्थसिद्धिकरं ध्यानतपोभिरक्तमुनिपं विश्वस्य विश्वाशयं साकारं शमनं विशालहृदयं सत्यं शिवं सुन्दरं विद्यागुरुवन्दनं वन्दे सागरं वन्दे सागरम्। मंगलं भगवान् नरन् मंगलं भगवान् जिना मंगलं प्रथमाचार्यो मंगलं प्रथमं लोके शोत्तमं शरणं पूजा क्रमशः विधिपूर्वकम् ॐ नमो अरिहन्ताणम् ॐ नमो आर्याणम् ॐ नमो भुवः
जय बोलो पंच परमेश्वरी भगवान की।